Audi S8 سالش 97. من این نمودی بیرونه ماشین. من این نمود اسقف‌های ماشین. از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم. داخلی سالن 4 الکتر پاکت، کرابکش یعنی автомат، CD پلیر، مانیتور، نویگاتور است. باز از پرابیگش هم میفهمیم. پرابیگش 220,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین سیدینیوش کج نمیباشن و این با لیفت سیدینیوش باز لیفت منه. سیدینیوش لیفت. این حالت سالن کفای ماشین. این سیدینیوش هفتارش باگریف میشن و نه. دوتا باگریفی کفا دوتا باگریفی پیش. موتور 4.2 سوزشواری گاز بنزین، گازش یورو 4، راسخودش 16-17 لیتر و سخته میگردد. من چخیلی که دیده ایستادی حالتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 40,000 سوم با سودا میشد. تلفن برای معلومات 92 701 22 68. یادآور میشین ماشین چه اکسکلوزیو بوده است. اوپل هچبک سالش 98. من این نمودی بیرونه ماشین. من این نمود اسقف‌های ماشین. از داخل سالن برای شما معلومات میدهم. این 2 الکتر پاکت، کرابکش مکانیک، این CD پلیر دارد. پرابیگش 166,000 کیلومتر. این حالت سالن کفای ماشین. لوکام دارد. موتور 1.6 سوزشواری گاز بنزین. راسخود چنده؟ راسخودش 10 تا گازگیر 90-95 میگردد. این چخیلی که دیده ایستادی چشکای پیش. من حالتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 42,000 سوم با سودا میشد. تلفن برای معلومات 918 77 70 07. اوپل اسرجی سالش 2003. من این نمودی بیرونه ماشین. کامپلیکتاسیش اینجایی می باشد. من این نمود اسقف‌های ماشین. نمود اسقف‌های ماشین آزی برای شما از داخلی سالن معلومات میدیم. این داخلی سالن 2 الکتر پاکت، کرابکش مکانیک، این CD پلیر دارد. پرابیگش 392,000 کیلومتر. حاضر باز برای شما میفهمیم. من این حالت سالن کفای ماشین چخیلی که دیده ایستاده. موتور 1.6 رفتای سوزشواری گاز بنزین، گازش یورو 4. راسخود چنده؟ راسخود گاز کدی؟ راسخود 95. راسخودش 10 تا گازگیر 90-95 میگرده. یعنی چشکای پیش. چشکای پیش. این چخیلی که دیده ایستادی حالتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 50,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 700 01 25. اوپل بیچکه سالش 2001. این بالانش در حالت خوب.
این نمودی بیرونی ماشین. این خیلی که دیده ایستادید نمود از قفای ماشین. از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم. داخلی سالن 4 الکتر پاکت، коробкаш автомат, این CD پلیر، пробегаш 137,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن قفای ماشین. موتور 1.6 1.1 سوزشواری گاز بنزین. گازش پرخسار. расходаш 10 та гафи 80-85 се мегардад. Ин хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин санҷиши техникиш то моҳои ноябри 2020. нархи мошин 45000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 841 3242. мошин навбати Матиз солаш 2005. мани намуди берунаи мошин. мани намуд аз қафои мошин. аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ин 2 электропакет, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад. ҳозир пробегашам барои шумо мефаҳмем. пробегаш мани 34000 километр. бинем чи бо 34000 километр будаст пробегаш. мани ҳолати салони мошин. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.4 сӯзишвори бензин. расходаш 5 литр ва сахта мегардад. ин чи хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 27000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 822 72 00. ин Devo Colors солаш 2005. мани намуди берунаи мошин. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, инҷа CD плеер дорад, магнитофон дорад. ҳозир хеле пробегаш маълум набудааст. инҷа ҳолати салони мошин. мани ҳолати салони қафои мошин. ин қафошанда инҷа мини барашан будааст. мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин. расходаш чанд? 1.8 ҳайни. расход чанд расход? расходаш 10 ва 100 мегардад. яъне чи хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 30000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 969 99 97. Матиз 2 солаш 2000. мани намуди берунаи мошин. ёдовар мешавед ин мошин махсус барои ҳамун подписчикое ки занҳо тамошо мекунанд барои ҳамаҳо кофта ёфта ба навор гирифтем. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир дохили салоне барои шумо маълумот медиҳем. 2 электропакет, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад. пробегаш 121000 километр. мани ҳолати салони мошин. аба қафосчаам кушоидако. ин ҳолати салони қафои мошин.
Motorash chanko? Motor 08, injektor ha? Injektor, so'zishvori benzin. Rasxodаш chiqadi. Gaz benzin bilan rasxod chiqadi. Soatda yaxshi 2000 Rasxodаш 10 ta gazga yaxshi 40 kilometr megada. Men chiqeliki didaysan, holti motori mashin. Narxi mashin 23000 so'm با savdo میشود. تلفن برای معلومات 93 935 31 00.